Salam alaikum, tahiyya tayyib al-jami', nous notre chapitre fonction numérique et on va traiter dans cette séance la parité d'une fonction. Voilà, donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire, qu'est-ce que ça veut dire une fonction impaire et quelle est la relation entre la parité et la représentation graphique et la parité et les variations. Voilà, donc déjà vous avez le cours, le rappel de cours ممكن تشوفوه voilà, عندكم déjà. Donc, qu'est-ce que ça veut, la définition, qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire et la définition d'une fonction impaire. Ou bien sûr, vous avez la relation entre la parité et la représentation graphique, qui est la représentation graphique d'une fonction paire, ou qui est la représentation graphique d'une fonction impaire, puis qui détermine les variations d'une fonction paire et qui détermine les variations d'une fonction impaire. Donc déjà عندكم في rappel de cours ممكن ترجعوا تشوفوا حنا pratiquement غنطبقوا هذا الشيء bien sûr. نبداو بالactivité 1. On considère les deux fonctions f et g définies par, donc f de x c'est 3x carré, g de x c'est 2 sur x. Donc la première question c'est déterminer d de f et d de g. Deuxième question c'est montrer que f est paire. Troisième question, c'est montrer que G est impair. Bien. Réponse. Donc voilà, donc la première question, il faut déterminer D de F et D de G. Voilà, donc D de F, c'est R, car F est un polynôme. Donc on a déjà قلنا بأن toute fonction polynomiale est définie sur R. Voilà. بالنسبة للفونكسيون جي هي مكتوبة على شكل كسر دونك نيسيسيرمون سي كل مقام يخالف صفر دونك دي دو جي سي اكس appartient à r tel que x différent de 0 دونك مجموعة التاليف هي جميع الأعداد الحقيقية باستثناء صفر دونك إلا بغينا نكتبوها على شكل مجال سي l'intervalle ouvert moins l'infini 0 ouvert هي حيدنا صفر union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà. Question 2. Donc, la fonction f est paire, c'est-à-dire زوجية. Pour cela, il faut montrer les deux conditions. La première condition, on a ممكن ترجعوا الرابيل كما قلت لكم. Il faut montrer que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire سيكون حيز التعريف متماثل بالنسبة للصفر يعني خصو يكون مجموع التعريف صفر في الوسط قد الأعداد الموجبة قد الأعداد السالبة. Et la deuxième condition, c'est f de moins x égale f de x. C'est bon? Donc, pratiquement d'abord, d de f est la fonction comme 3x carré ou r. Il est clair que r est symétrique par rapport à 0. بالنسبة ل r, راه صفر كتكون في الوسط. قد الأعداد الموجبة قد الأعداد السالبة. Donc, domaine de définition, il est symétrique par rapport à 0. Donc, la première condition est vérifiée, bien sûr. متحققة. بالنسبة à la deuxième condition, il faut calculer f de moins x. Donc on remplace x moins x. مادام الأس عندي زوجي donc هاد السين موان غتمشي غتبقى 3x carré اللي هي exactement f de x. Donc voilà la deuxième condition. Donc on déduit que f est paire. إلا تحققوا لي هاد جوج شروط la fonction f est paire. Troisièmement, il faut montrer que la fonction g est impaire. Donc il suffit de montrer هاد les deux conditions. الشرط الأول هو مشترك ما بين la fonction paire et la fonction impaire. C'est que le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. ولكن بالنسبة للشرط الثاني il faut montrer que g de moins x égale moins g de x. لاحظتوا الفرق ما بين الفردية والزوجية. الفردية خصو يكون الصورة ديال moins x هي الصورة ديال x هذه بالنسبة للزوجية باردون. وبالنسبة للفردية خصو يكون الصورة ديال moins x هو المقابل ديال الصورة ديال x. Bien. Pratiquement, d de g déjà trouvé c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. كتلاحظوا بلا قد الأعداد الموجبة قد الأعداد السالبة. Donc d de g est symétrique par rapport à 0. إذا الشرط الأول متحقق. بالنسبة للشرط الثاني نمشيو نحسبوا g de moins x. Donc غنعوضوا x فوالا بموان x غتولي 2 sur moins x. هاد لو سين موان اللي كاينة في المقام ممكن نحطوها هنا على السطر. وغتولي moins 2 sur x qui est moins g de x. Donc احنا فيريفينا الشرط الثاني. On déduit que f est impair. Voilà, donc كيفاش نبينوا بأن f دالة فردية وكيفاش نبينوا بأن f دالة زوجية. ملاحظة مهمة. Bien sûr الدوال اللي كيحققوا هاد جوج شروط الأولين
كنقولوا عليهم دوال زوجية. الدوال اللي كيحققوا هاد جوج شروط الثانيين تنقولوا عليهم دوال فردية. وبيان سور كاين دوال اللي ما تيحققوش هاد الشروط لا الاولين لا الثانيين، وبالتالي هما دوال اللي ليست زوجية وليست فردية. دونك الفكرة ما يصحاب لكمش بلا راه كاينين فقط دوال زوجية ودوال فردية. نو، il existe des fonctions qui sont paires, il existe des fonctions qui sont impaires et il existe des fonctions qui sont ni paires ni impaires. ما تيحققوش هاد الشروط هادو. فوالا. Bien. Passons maintenant à l'activité 2. غنشوف فيها العلاقة ما بين la parité و التمثيل المبياني. Donc compléter la construction de C de F dans les deux cas suivants. Le cas 1 F est pair, cas 2 F est impair. دونك عطيناكم واحد التمثيل المبياني ديال الدالة F اللي هو غير تام، ومطلوب منكم انكم تكملوا التمثيل المبياني في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت F دالة زوجية، والحالة الثانية إذا كانت F دالة فردية. دونك passons directement la réponse. دونك بالنسبة للدالة الزوجية كما شفتوا في الكور، التمثيل المبياني ديالها هو متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. التمثيل المبياني لدالة زوجية هو متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. إذا غتكون التتمة ديال التمثيل المبياني كوم سا. فوالا. دونك الحالة الأولى ديال اف اي بير اي فوالا. دونك لاحظتوا بأن المنحنى ديالنا هو متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. فوالا. الحالة الثانية إلا كانت اف دالة فردية، هنا d'après le cours sa représentation graphique doit être symétrique par rapport à l'origine. خصو يكون التمثيل المبياني متماثل بالنسبة لأصل المعلم، وهنا بيان سور غيكون الشكل بهذه الطريقة. دونك لاحظتوا المماثلة مثلا ديال هذه النقطة بالنسبة للنقطة أو اللي هي أصل المعلم هي هذه، المماثلة ديال هذه بالنسبة لأو هي هذه، المماثلة ديال هذه النقطة هي هذه، المماثلة ديال النقطة اللي هنا هي هذه، وبالتالي المنحنى ديالنا غيكون متماثل بالنسبة لأصل المعلم، وهذا هو المنحنى ديال الدالة اللي غتكون فردية. فوالا. دونك خلاصة التمثيل المبياني ديال الدالة الزوجية هو متماثل بالنسبة لمحور الأراتب. التمثيل المبياني للدالة الفردية هو متماثل بالنسبة لأصل المعلم. فوالا. Bien. Passons maintenant à l'activité 3. Donc l'activité 3 غنشوفوا العلاقة ما بين زوجية دالة والتغيرات ديال الدالة. دونك نفس الشيء عطيناكم ان طابلو دو فارياسيون انكومبلي، وطلبنا منكم تكملوا لينا هذا لو طابلو دو فارياسيون في لي دو كا، لو كا ديال اف اي بير اي لو كا ديال اف امبير. دونك باسون لا ريبونس. دونك الحالة الأولى اف اي بير. دونك دابخي لو كور إلا كانت اف دالة زوجية فرا التغيرات ديال الدالة اف تتكون معكوسة على مجالين متماثلين بالنسبة للصفر. سيتادير إلا كانت لا فونكسيون ديالنا اف على المجال موال لانفيني زيرو كرواسونت تزايدية، بالضرورة على المجال زيرو بلس لانفيني اللي هو المماثل ديالو خصها تكون تناقصية. دونك كوم سا. فوالا. دونك الدالة الزوجية عندها تغيرات معكوسة على مجالين متماثلين بالنسبة للصفر. دونك الحالة الثانية اف اي امبير. دونك بالنسبة للدالة الفردية دابخي لو كور كتحافظ على نفس منحى التغيرات على مجالين متماثلين بالنسبة للصفر. سيتادير لا فونكسيون ديالنا هي كرواسونت سور لانترفال موال لانفيني زيرو، على المماثل ديالو اللي هو زيرو بلس لانفيني غتبقى كذلك كرواسونت، وبالتالي غتبقى كرواسونت على ار كاملة. اي فوالا لو طابلو دو فارياسيون سوغا كوم سا. خلاصة الدالة الزوجية لها تغيرات معكوسة على مجالين متماثلين بالنسبة للصفر، أما الدالة الفردية فكتحافظ على نفس منحى التغيرات على مجالين متماثلين بالنسبة للصفر. Donc c'est terminé pour cette séance. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.